হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আজকে কিন্তু 15 ন্যাশনাল ভোটার দিবস। তো আজকে আমার ডিউটি ছিল রবীন্দ্র ভবনে যারা নতুন ভোটার তাদেরকে নিয়ে আজকে এই প্রোগ্রাম, তাদেরকে অনুপ্রেরণা দেওয়া, তাদেরকে উৎসাহিত করা। আজকের এই প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসেবে যারা ছিলেন ইলেকশন কমিশনার আমাদের ডিএম স্যার, দীপা কর্মকার, আরও অন্যান্যরা। এই ছবিগুলি হচ্ছে লোকসভা ইলেকশন 2024-এর ছবিগুলি, যেগুলি আমরা ভোট দিয়েছি এবং ভোট নিয়েছি। তাদের নাম নতুন নথিভুক্ত হয়েছে ভোটার তালিকায়। আজকে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রতীকী রূপে কয়েকজনের হাতে ভোটার সৈকত ইসলাম প্রজ্ঞাশীল। আপনারা মঞ্চের কাছে চলে আসুন। প্রথমে মঞ্চে আসবে সাগ্নিক ভৌমিক এবং সংযুক্তা সাহা। আমি এই নতুন ভোটারদের হাতে ভোটার আই কার্ড তুলে দেওয়ার জন্য বিনম্র অনুরোধ রাখবো মাননীয় মুখ্য সচিব শ্রী JK সিনহা মহাশয়ের কাছে। মঞ্চে আহ্বান করব সাগ্নিক ভৌমিক ব্রিজেশ পান্ডে মহাশয়ের কাছে এবং মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাবো হেনা বেগমকে আছে। সেই সঙ্গে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাবো প্রজ্ঞা সেনকে। মঞ্চে যুবা ভোটার প্রজ্ঞা সেন। এবারে আমরা আমাদের অহংকার পদ্মশ্রী দীপা কর্মকারকে অনেক অনেক অভিনন্দন। এবারে শ্রী সমীর বর্মন মহাশয়। আমার এই ভিডিওটির শেষে একটি শর্ট ভিডিও ক্লিপ আছে 2024 লোকসভা ইলেকশনের ওয়েস্ট ত্রিপুরার। আজকের জন্য চললাম, দেখা হচ্ছে নেক্সট আরেকটি ভিডিওতে। ভালো থাকবেন সবাই, টাটা, বাই বাই। India's identity, built on the foundation of universal suffrage. As the largest democracy in the world, our strength lies in the power of the vote, where every voice matters and every vote counts. This National Voters' Day, we recommit to an enlightened, inclusive and vibrant democracy. The Election Commission of India envisions a future where every eligible citizen participates in elections, an informed, ethical and enthusiastic electorate. Our mission is clear: to empower every individual to register, vote and contribute to the democratic process. Through innovative strategies, we aim to bridge the gaps, whether in gender representation, urban voter apathy or the inclusion of marginalized communities. Together, we can purify the electoral roll, address low voter turnout and ensure that no citizen is left behind. तो नेशनल वोटर्स डे के उपलक्ष्य में मैं अपने सभी वेस्ट त्रिपुरा के निवासियों को, वोटर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनका जो विश्वास है इस लोकतंत्र पे, जिस तरीके से बढ़ चढ़कर हर इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करते हैं और इलेक्शन के बाद भी जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें जो उनका सुदृढ़ विश्वास है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इस वोट के ही ताकत की वजह से हमारे देश में जो सरकारें हैं वो नागरिक के प्रति संवेदनशील हैं, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको। और उम्मीद करता हूं कि हमारा हर वोटर, खासकर जो हमारे यंग वोटर्स हैं, वो बढ़ चढ़कर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टिसिपेट करेंगे, न केवल वोट देंगे परंतु एक्टिव पार्टिसिपेशन भी गवर्नेंस में उनकी रहेगी। धन्यवाद। In the West Tripura district, the Systematic Voters Education and Electoral Participation Program (SVEEP) has taken center stage. From universities to community centers, our initiatives are sparking conversations and inspiring action. On April 2, 2024, Tripura University hosted a mega awareness program where over 1,200 students participated. Drama, quizzes, and the heartfelt anthem "Ami Bharat, Ami Bharatir Vote Data" ignited the spirit of democracy among the youth. A display van inaugurated on the same day brought the message of informed voting to the streets, targeting areas with historically low voter turnout. Songs, messages, and visuals brought the election spirit to life. The momentum continued with Cyclothon for Democracy. On April 7, 2024, cyclists covered 50 kilometers, passing through low turnout areas, carrying a message of participation and hope. The Chief Secretary of Tripura,
flagged off this impactful event, energizing the community. Art Met Democracy on April 11, 2024 with Alpana Anushthan, a vibrant celebration featuring 100 artists from Tripura. They transformed the premises of the Chief Electoral Officer's office into a canvas of color, inspiring citizens to treat elections as a festival of democracy. Across West Tripura, SBEEP initiatives continue to innovate cultural events, targeted interventions, and vibrant outreach campaigns. From songs in cinema halls to puppet shows in markets, from essay competitions to social media campaigns, every medium is being leveraged to inspire voters. Special attention has been given to women voters, first-time voters, and persons with disabilities. Polling booths are being made accessible with ramps, wheelchairs, and dedicated queues. Centenarian voters are being celebrated as icons of democratic commitment. Election officials are going door-to-door, engaging with senior citizens and marginalized communities to ensure their participation. Through these inclusive efforts, democracy becomes a shared celebration for all. Young voters hold the key to our democratic future. SBEEP campaigns in schools and colleges are encouraging students to take their first step into democracy by registering as voters. Interactive events like quizzes, street plays, and youth festivals are bridging the gap of urban apathy. This National Voters Day, let's remember, your vote is your voice, your right and your power. Together, let's make history by making democracy stronger. Let's vote for India, for our future. Empowering every voter, strengthening every voice. জাতীয় ভোটার দিবসের উপলক্ষে পশ্চিম